नमस्कार जय जगन्नाथ टीम से तरफ आपको बहुत बहुत स्वागत। आज टॉपिक होची आमे देखिबा सीएससी माध्यम किपरि भाबरे एनएसडीएल द्वारा आमे किपरि पैन कार्ड अप्लाई करा नूतन पैन कार्ड अप्लाई करबा से विषय आज हम जानिबा। तो आज टॉपिक होची कोन ना आमे फिजिकल बेस से किपरि भाबे पैन कार्ड अप्लाई करबा। फिजिकल बेस कोन ना फिजिकल मोड होची हमरो जेमिति कि आमे मैन्युअली फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करिकि आमे किपरि भाबे पैन कार्ड अप्लाई करबा एवं आधार कार्ड मध्ये अपलोड करबा। तो से विषय आज जानिबा किंतु एही माध्यम रे पैन कार्ड अप्लाई करले हमरो कोनोसी डॉक्यूमेंट कोनोसी ऑफिशियल एड्रेस सेंड करियो पड़िबो नाही। केवल आमे मैन्युअली हमरो आधार कार्ड एवं पास फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करिकि आमे पैन कार्ड अप्लाई करबा। चलंतु आरंभ करबा आज टॉपिक। प्रथम कोन करबा ना हमरो क्रोम किमा मोजिला फायरफॉक्स ओपन करबा। एहा परे आमे डिटेल्स पोर्टल ओपन करबा। ओपन कर सारा पर लॉगिन ऑप्शन को जिबा। देन एठी हमरो सीएसआईडी पासवर्ड एम एठी एंटर करबा। आपण देखि पड़थे वर्तमान हमर सीएससी पोर्टल संपूर्ण ओपन हे गला। ओपन हे साला परे एहा पर कोन करबा ना लेफ्ट साइड सर्च लेखा गोटे सर्च ऑप्शन अछि। एठी आपण सर्च करिवे एनएसडीएल। जदि एनएसडीएल सर्च कले आपणकर आसु नाही ताले आपणक ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करिवे। कर साला परे पुनर्बार लॉगिन कला परे आपणको एभली भाबे शो करिवो। देन एठी आपण देखि पारथु एनएसडीएल पैन सर्विसेस एठी शो कला। एठी आपण ओके क्लिक करिवे। देन आसला लॉगिन विथ डिटेल्स बा कनेक्ट एठी टिक करिवे। कर साला परे आपणको देखि पारथु गोटे डैशबोर्ड नूतन पोर्टल एनएसडीएल ओपन हे गला। ओपन हे साला लेखा है न्यू पैन। जेहेतु आज आमे न्यू पैन विषय आलोचना करूचे एठी आमे न्यू पैन एप्लिकेशन ऊपर क्लिक करिवा। तो आज आमे टॉपिक को संपूर्ण देखिबा। तो हमरो किपर भाबरे आमे फोटो को रिसाइज करिबा एवं हमरो सिग्नेचर को रिसाइज करिबा टोटल ए वीडियो हम माध्यम हम जानि परिबा। तो एठी लेखा है हमर कोना स्कैन बेस ई साइन एवं ई केवाईसी। तो पूर्व वीडियो रे आमे ई केवाईसी रो पैन कार्ड किपर भाबे आमे अप्लाई करिबा ता विषय हम जानिचे। आज आमे डिस्कशन करजे स्कैन बेस रे माने स्कैन करिकि किपर भाबे आमे पैन कार्ड अप्लाई करिबा। एठी मु स्कैन बेस ई साइन ऊपर क्लिक कली। देन सिलेक्ट एप्लिकेशन एठी आमे फर्स्ट पैन इंडियन सिटीजन ऊपर क्लिक करिबा। देन काटा हो इंडिविजुअल क्लिक करिबा। देन सिलेक्ट पैन टाइप रे आमे एठी फिजिकल कार्ड स्लैश ई पैन कार्ड एठी हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करिवे काहे कि ना फिजिकल पैन कार्ड आसीबो एवं एथि सहित मध्य ई पैन कार्ड मध्य हमर ईमेल आईडी को विदिन 1 to 2 डेज भितरे हमर कार्ड पळे आसी परिबो। देन लेखा है नेम आज इन आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो जहाँ भी नाम थिबो तांको एठी हमें ना टाइप करिबा। एटा गोटे इंपोर्टेंट आधार कार्ड जेमिति ना लेखा है एठी आपण एंटर करिवे। नाम एंटर कर सरला परे एहा परे हमरो आधार कार्ड लेखा है डेट ऑफ बर्थ एंटर करिवे। देन एठी कस्टमरଙ୍କର आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करिवे। एहा परे ईमेल आईडी जगह रे कस्टमरଙ୍କର ईमेल आईडी एंटर करि परिवे। काहेकि ना ईमेल आईडी को आपण माने सुंदर भाबे देबे एही ईमेल माध्यम रे कस्टमरଙ୍କର पैन कार्ड टी गोटे 2 दिन भीतर पैन कार्ड जीवो सेति लागि आपण सुंदर भाबरे एंटर करिवे। ईमेल आईडी एंटर कर साला परे आपण सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। देन एठी प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल क्लिक करिवे। ना सबमिट कर साला परे एही पे भाबरे आपण को लोकेशन अलाउ पे गोटे पॉपअप आसी आई एग्री क्लिक करिवे। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଭି ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ ଏ ନିଜର ଦେବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆସିବ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଗୋଟେ ୟୁଜର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲି ତ ଏଠି ମୋ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର
ଭି ଲିଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓଟିପି ଆସିବ, ଏଠି ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଓଟିପି ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ନେମ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଆଧାର, ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଦେନ୍ ଲେଖିବେ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଜେଣ୍ଡରରେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଟିକ୍ କରିବେ। ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ଏଠି ଆପଣ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ ସବୁ ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆସିଗଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର, ଏଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଦର ନେମ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଫାଦର ମଦର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେନ୍ ଏଠି ଫାଦରଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଫାଦରଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ଯଦି କିଛି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଥିବ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ରି ଏଣ୍ଟର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ଟାଇଟଲ୍ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଏଠି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବେ ଏଠି ଆସିବ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନୋ ଇନକମ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଆଡ୍ରେସକୁ ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଭିଲେଜ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଏରିଆ ପିନକୋଡ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। এই ଜାଗାରେ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ଏଠି ଆପଣ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସେସରେ ଏଠି ଆପଣ नो କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପୁନର୍ବାର ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏଠି ଆଧାର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ DOB ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଧାର ଚୁଜ୍ କରିବେ। এই ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଧାର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର। ଏଠି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର, ତଳେ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ PDF କରିକି 300 KB ଭିତରେ ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରୁଛେ ତ ସେ ସ୍କାନ୍ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ରିସାଇଜ୍ କରିପାରୁନି। ତ ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି କେବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ସ୍କାନ୍ କରିଦେବା। ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ରିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟିକ୍ କରିକି ଜାଣିବା କିପରି ଭାବରେ ଫଟୋକୁ ରିସାଇଜ୍ କରୁଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାପରେ ଆମେ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପ୍ୟାନ୍ କ୍ରପିଂ ଟୁଲ୍ସ। ପ୍ୟାନ୍ କ୍ରପିଂ ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଫଟୋ ସାଇନ୍ କ୍ରପିଂ ଟୁଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଟୋ ରିସାଇଜ୍। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବା ଫଟୋଟିକୁ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରି ଗେଟ୍ ଫଟୋ ଉପରେ ମାରିବେ। ହେଲେ ଗେଟ୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ଫଟୋଟି। ପୁନର୍ବାର ସାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସାଇନ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ସାଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
कला एठी आपणक साइन मध्य डाउनलोड हेगला बर्तन फोटो एंड साइन डाउनलोड हेगला या पर कोन करबा ना आमे हमर ई साइन मोड को आसी जिबा पोर्टल को आसी जिबा या पर फोटो अपलोड जगह फोटो चूज करवा देन आम डाउनलोड करता फोटो को पुनः टिक करवा टिक कर सारा पर ये अपलोड क्लिक करेंगे ये देखो आपण फोटो बर्तन आसीगला यापर पुनर्बार साइन ऊपर क्लिक करवा ये साइन ये साइन क्लिक कर सारा पर अपलोड मारे देन ये आप साइन आसीगला यापर आम डाउनलोड कर रखि आधार कार्ड को पुनः ये आम चूज फाइल पर क्लिक करवा देन आम जो आधार कार्ड रखी से आधार कार्ड को ये अपलोड करके ये अपलोड उपर क्लिक करेंगे क्लिक कर सारा पर ये आपंकर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल आसी पॉपअप शो करिवो या पर आपण प्लेस जगह आपण विलेज नाम लिखि परिबे आपण ब्लॉक नाम मधे लिखि परिबे लिखि सारा पर एठी आपण सबमिट उपर क्लिक करिवे जे सबमिट उपर क्लिक करिवे एठी पुनर्बार आपण को किछि भूल भाल लिखिथिबे एठी आपण पुनर्बार चेक करि परिबे जे सब ठीक अछि तले आपण तळक आसिकी देन कन्फर्म उपर क्लिक करिवे जे कन्फर्म उपर क्लिक करिवे एठी आपण को ई साइन ऑथेंटिकेशन ओटीपी बेस ई साइन एवं बायोमेट्रिक ये आप ओटीपी बेस ई साइन बेस्ट रही टिक करेंगे यापर आमर आधार नंबर दे सारा ये आप ई साइन जगार ये आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी क्लिक कले आपंकर आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी जीव ये आप ओटीपी एंटर करेंगे देन ओटीपी एंटर कर सारा वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये आप किसी प्रोसेसिंग रहिबो देन प्रोसेसिंग सरला परे एठी आपणकर देखि पड़थे ए भाव में आपणकर ई साइनिंग सक्सेसफुल एठी आपण पॉपअप आसिला देन एठी आपणकर शो करिवो जे आपणक पैन कार्ड अप्लाई पे आपण एलिजिबल अछंती एबे पे नाउ पर क्लिक करिवे पे नाउ ले क्लिक करिवे आपणक सीएस वॉलेट पेमेंट कटिवो एठी आपण पुनर्बार पे क्लिक करिवे कर सारा पर आपन किछम प्रोसेसिंग रहइबो आपण देखि पड़थो ई साइन सक्सेसफुल बर्तन एही पर भाव में आपणकर योर एप्लिकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुल गोटे मेसेज आसिला बर्तमान एप्लिकेशन सक्सेसफुल हो गला या परे कस्टमर मोबाइल को 1 ରୁ 2 दिन भितर इमेल को मेसेज आसीज पैन कार्ड नंबर एवं पैन कार्ड मध्य एवं 7 ରୁ 10 दिन भितर कस्टमर पोस्टल एड्रेस जो एड्रेस आप फिलअप करते से एड्रेस रे पैन कार्ड आसीज फिजिकल पैन कार्ड टी ये थिला आज टॉपिक आम किपर भाव में फिजिकल मोड रे डॉक्यूमेंट बेस माध्यम एनएसटीएल थ्रो रे पैन कार्ड अप्लाई करबा से विषय आज आम जानिले जदि भिडियोटी आपको भल लगी निश्चय अन्य मानक जनइबे रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।